Ayan guys, symbol natin guys yung mga FRP natin guys. Yan, FRP 1, tapos yun guys sa gitna FRP 2. Yun sa dulo naman guys FRP 3. Yun souvenir. Guys, lagay na natin yung heads ng souvenir guys. Yun muna unahin natin guys. Yan, yan yung pag-assemble ng water refilling. Yan, lagay na rin natin guys yung sa multimedia. Yan guys, ikutin nyo lang yan guys. May thread yan guys, yung kulay blue na yan guys, yung FRP tank. Ayan, i-align nyo lang yan guys yung kanyang mga in and out ng thread guys, para dyan ikukulit mamaya yung mga linya ng tubo guys. Yan, kabit na rin natin guys yung yan yung first stage ng filter guys. Yan, guys. Yan, lagay na rin natin guys yung kanyang flow meter guys. Yan. Tsaka dalawa kasi yan guys yung flow meter nya guys, yung isa waste, yung isa permit at saka concentrate. Yung permit guys yun yung binibenta nating tubig, yung concentrate yun yung tapo nya guys na pwede nating ipunin or pwede natin ipanghugas sa mga container guys. Yan. Yan, kabit na rin natin guys yung kanyang mga ilaw guys, yung kanyang switch, higpitan natin guys kasi naka-screw lang yan guys yung kanyang switch. Yan. Sa mga marunong mag-install nito guys, alam na nila yan guys. Kaya ang pag-install nito guys, hindi rin basta-basta guys, hindi mabilis guys, kundi matagal din guys, kasi kailangan mo pang i-assemble lahat guys. Lalo na ito guys, simula guys, wala siyang dating mga linya ng tubo guys, walay-walay lahat guys, mula sa simula hanggang sa kuryente niya guys, sa mga automatic. Yan. Yan guys, kabit natin yung mga ilaw niya guys na kulay green. Yan yung nag-i-indicate guys kung naka-on yung pump na mga switch, pump 1, pump 2, pump 3, yung feed pump, RO, tsaka